ओम शांति 2 सेप्टेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे जेपरी तुमर निश्चय रही जे ईश्वर सर्वव्यापी नुहंती सीए आमर पिता अटंती सही भली अन्य मानक मध्य बुझाई निश्चय कराओ तापरे सेमानक ठारू मतामत नियो जेपरी तुमर निश्चय रही जे ईश्वर सर्वव्यापी नुहंती सीए आमर पिता अटंती सही भली अन्य मानक मध्य बुझाई निश्चय कराओ तापरे सेमानक ठारू मतामत नियो। प्रश्न बाबा निजर पिला मानकू केउ कथा पचारुछंती जहाँकि अन्य केही पचारि पारिबे नाही। बाबा निजर पिला मानकू केउ कथा पचारुछंती जहाँकि अन्य केही पचारि पारिबे नाही। उत्तर बाबा जेतेबेले पिला मानक सहित मिसुछंती सेतेबेले पचारुछंती पिला माने पूर्वरु तुमे केबे मिसिछ। जेउ माने बुझी जाइछंती सेमाने तुरंत कही थांती हाँ बाबा 5000 वर्ष पूर्वरु आमे आपणक सहित मिसिथिलु। जेउ माने ठीक भाबरे बुझी नाहंती सेमाने द्वंद्वरे पड़ी जांती। तेबे एही भली प्रश्न पचारिबार विचार अन्य काहार भी आसीब नाही। बाबा ही तुमको सारा कल्पर रहस्य बुझाउछंती। ओम शांति। आत्मिक पिला मानक प्रति आत्मिक बेहद्र बाबा बुझाउछंती एठारे तुमे बाबांकर सम्मुखरे बसिछ। घरु बाहरिबा समयरे एही संकल्प आसुछि जे आमे शिव बाबांक पाखकु जाउछु जे कि ब्रह्मांकर शरीर रूपक रथरे आसी आमको स्वर्गर वर्षा देउछंती। आमे स्वर्गरे थिलु पुणी 84 जन्मर चक्र लगाई एबे नरकरे आसी पड़ीछु। आउ कौनसी सत्संगरे काहारी बुद्धिरे भी एकथा नथिबो। तुमे माने जानिछ आमे शिव बाबांक पाखकु जाउछु जे कि एही रथरे आसी आमको पाठ पढ़ाउछंती। सीए आम आत्मा मानकु साथिरे नेई जिबा पाई ही आसिछंती। बेहद्र बाबांक ठारू निश्चित बेहद्र वर्षा ही मिलिबो। एकथा मध्य बाबा बुझाउछंती जे मु सर्वव्यापी नुहे 5 विकार ही सर्वव्यापी अटे। तुम भितरे मध्य 5 विकार रहिछि सेथिपाई तुमे माने महान दुखी होई जाइछ। ईश्वर सर्वव्यापी नुहंती एही मतामत निश्चित भावरे लेखाइबाकू हेबो। तुम मानकर तो पक्का निश्चय अछि जे ईश्वर पिता सर्वव्यापी नुहंती। बाबा परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु मध्य अटंती। सीए बेहद्र सद्गति दाता मध्य एवं सीए ही शांति दाता अटंती। आउ कौनसी स्थान रे काहार मध्य एपरी ख्याल आसीब नाही जे कोन मिलिबार अछि। केवल कर्णरस रामायण गीता आदि जाई शुणी थांती किंतु सेमानक बुद्धि रे अर्थ किछि हेले नाही। आगरु आमे परमात्मा सर्वव्यापी बोली कहुथिले एबे बाबा बुझाउछंती ए सबु मिथ्या अटे ए सबु बहुत ग्लानिर कथा। तेणु एही मतामत मध्य बहुत जरूरी अटे। आजिकाली तुमे माने जहाँक द्वारा उद्घाटन आदि कराउछ सेमाने लेखुछंती ब्रह्मा कुमारी माने भल काम करुछंती बहुत भल भावरे बुझाउछंती। ईश्वरंकु प्राप्त करिवार रास्ता बताउछंती। एहा द्वारा लोकमानक मनरे भल प्रभाव पड़ुछि। बाकी एहीपरि मतामत केही भी लेखि करि देउ नाहंती जे सारा दुनियार मनुष्य माने कहउछंती जे ईश्वर सर्वव्यापी। एहा बहुत बड़ भूल। ईश्वर तो आमर पिता शिक्षक गुरु अटंती एहा तो मुख्य कथा अटे। द्वितीय रे पुणी मतामत आवश्यक जे
ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅଥବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେବଳ ଜଣେ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେହି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆମକୁ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏହିଭଳି ମତାମତ ନେବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେଉଁ ମତାମତ ନେଉଛ ତାହା କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ବାକି ହଁ, ଏତିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଲେଖାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିଜୟ ହେବ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନେ ତ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ସିଏ ହିଁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯେ ପତିତ ପାବନୀ ପାଣିର ଗଙ୍ଗା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଯେବେ ଏହିଭଳି ମତାମତ ଦେଖିବେ ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ବିଜୟ ହେବ। ଏବେ ସମୟ ଅଛି। ତୁମର ଯେଉଁ ଏତେ ସବୁ ସେବା ଚାଲୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କରୁଛ। ବାହାରର ଲୋକମାନେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ଆଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ, ଯିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ପାଇବେ ନାହିଁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେ ହିଁ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ଜାଣିଛ ବାବା ଆମର ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୀତି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗୀତା ଶୁଣି ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲ କି? ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆସୁରୀ ମତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚରିତ୍ର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ କେତେ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ତ ସବୁଠାରେ ନଦୀରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ କି? କ'ଣ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇ ଦେବତା ହୋଇଯିବା? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା କେହି ବି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ଭୁଲ କଥା। ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଉପରେ ମତାମତ ନେବା ଦରକାର। ଏବେ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଭଲ। ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭରି ରହିଛି ଯେ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଦୁ ଅଛି, ଶିଖାଇ ଘରୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଏବେ ଏହି ଖିଆଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ତୁମର ନିନ୍ଦା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଥା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହାଙ୍କର 16,108 ରାଣୀ ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 400 ଜଣ ମିଳିସାରିଲେଣି, କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ 400 ଜଣ ଆସୁଥିଲେ। ଅନେକ ବିରୋଧ କଲେ, ପିକେଟିଂ ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ କାହାର ବି ଶକ୍ତି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଏହି ଯାଦୁଗର କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଦେଖ, ବାବା ତ କରାଚିରେ ଥିଲେ, ସ୍ୱତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପଳାଇ ଆସିଲେ। କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଘରୁ କିପରି ପଳାଇ ଗଲେ। ଏହି ଖିଆଲ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ଏତେ ସବୁ ପିଲା କେଉଁଠାରେ ରହିବେ। ପୁଣି ତୁରନ୍ତ ବଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଯାଦୁର କଥା ହେଲା ନା? ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯାଦୁଗରିଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତେବେ ଆଉ ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ବାକି ବାବା ଯେଉଁ ମତାମତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କେହି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସେହି ମତାମତ ଦରକାର। ଏକଥା ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି,
सारा दुनिया भाबुछि कृष्ण भगवान वाच, किंतु कृष्ण तो पूरा 84 जन्म नेउछंती। शिव बाबा तो पुनर्जन्म रहित। एथिपाई अनेकंकर मतामत आवश्यक। गीता शुणिबा वाला तो ढेर अछंती, पुणी देखिबे एहा तो खबर कागज रे भी बाहरिलाणी कि गीतार भगवान परमपिता परमात्मा शिव अटंती। सीए ही पिता शिक्षक समस्तंकर सद्गतिदाता अटंती। शांति एवं सुखर वर्षा केवल तांकठारु मिलुछि। बाकी एबे तुमे माने मेहनत करुछ, उद्घाटन कराउछ। एहा द्वारा मनुष्य मानकर भ्रम दूर हेउछि, सेमानकु भल ज्ञान मिलुछि। बाकी बाबा जेपरि कहउछंती सेहीपरि मतामत लेख। एहा ही मुख्य मतामत अटे। बाकी केवल राय देउछंती। एही संस्था बहुत भल। एहा द्वारा कौन हेबो, आगकु गले जेतेबेले विनाश एवं स्थापना निकटतर हेबो, सेतेबेले तुमको एही मतामत मध्य लेखि करी देबे। सबु बुझी करी लेखिबे। एबे तुम पाखकु आसीबारे लागिछंती ना। एबे तुमको ज्ञान मिलुछि। आमे समस्ते एकमात्र बाबांकर संतान, भाई भाई अटु। एही कथा काहाकु भी बुझाइबा बहुत सहज अटे। सबु आत्मा मानकर पिता एकमात्र सुप्रीम बाबा अटंती। तेणु तांकठारु निश्चित भावरे सुप्रीम बेहद्र पद मध्य मिलिबा दरकार, जहाँकि 5000 वर्ष पूर्वरु तुमको मिलिथिला। लोकमाने कलिजुगर आयुष 1,00,000 वर्ष बोली कहि देउछंती। तुमे 5000 वर्ष बोली कहुछ। एथिरे केते फरक रहिछि। बाबा बुझाउछंती 5000 वर्ष पूर्वरु विश्वरे शांति थिला। एही लक्ष्य उद्देश्य तुम सम्मुखरे रहिछि। तांकर राज्ୟରେ विश्वरे शांति थिला, जेउ राजधानी आमे पुणी थरे स्थापन करुछु। सारा विश्वरे सुख शांति थिला। दुखर कौनसी नाम गंध नथिला। एबे तो असरंती दुख रहिछि। आमे निजर ही तन मन धन द्वारा गुप्त रीति रे एही सुख शांतिर राज्य स्थापन करुछु। एही बाबा गुप्त अटंती। तुमर ज्ञान एवं पुरुषार्थ मध्य गुप्त अटे। सेथिपाई बाबा गीत कविता आदि मध्य पसंद करुनाहांती। ताहा हेउछि भक्ति मार्ग। एठारे तो चुप रही शांति रे चालिबा बुलिबा समय रे बाबांको मने पकाई सृष्टि चक्र को बुद्धि रे रखिबाको हेबो। वर्तमान पुराणा दुनिया रे एहा हमर अंतिम जन्म अटे। पुणी आमे नुआ दुनिया रे प्रथम जन्म नेबु। तेणु आत्मा निश्चित भावरे पवित्र हेबा दरकार। एबे तो सबु आत्मा माने पतित होई जाइछंती। तुमे आत्मा को पवित्र करिबा पाई बाबांक सहित जोग लगाउछ। बाबा स्वयं कहुछंती देह सहित देहर सबु संबंध को छाड़। बाबा तुम मानक पाई नुआ दुनिया तैयारी करुछंती। तेणु तांको मने पकाइले तुमर पाप कटि जीवो। आरे बाबा तुमको विश्वर बादशाही देउछंती। एभली बाबांको तुमे माने किपरि भूली जाउछ। बाबा कहउछंती पिला माने तुमे एही अंतिम जन्म पवित्र रुह। एबे मृत्युलोकर विनाश सम्मुखरे उपस्थित अछि। एही विनाश मध्य 5000 वर्ष पूर्वे एही परि होइथिला। एकथा तो तुमर स्मृति रे आसुछि ना। आमर राज्य थिबा समय रे अन्य कौनसी धर्म नथिला। बाबांक पाखकु केही भी आसिले बाबा पचारि थांती आगरु केबे मिसी थिलो। केही केही तो तुरंत कहंती हाँ बाबा 5000 वर्ष पूर्वरु मिसिथिलु। जदि नुआ केही आसंती तेबे द्वंद्वरे पड़ी जाती। एथिरु बाबा बुझी जाती जे एहांकु ब्राह्मणी सठिक रूपे बुझाई नाहंती। पुणी बाबा कही थांती मने पकाओ। पुणी स्मृति आसी थाए। एकथा आउ केही भी पचारि पारिबे नाही। काहाकु पचारिबार अक्कल मध्य नाही। सेमाने बा एही कथारु कौन जानिबे। भविष्यतरे तुम पाखकु बहुत आसिबे। एही ज्ञान सेही माने सुनिबे जेउ माने एही कूलर होइथिबे। दुनिया तो बदलिब निश्चित। चक्रर रहस्य संबंध रे तो तुमको बुझाई दिया जाइछि।
एबे तुमको नुआ दुनिया को जीवाको हेबो। तेणु यही पुराणा दुनिया को भूली जाओ। बापा नुआ घर तैयारी कले, बुद्धि सेठारे लागी जाई थाए ना। पुराणा घर प्रति पुणी ममत्व रही न थाए। यह तो बेहद्र कथा अटे। बाबा नुआ दुनिया स्वर्ग स्थापन करुछंती। सेथिपाई एबे पुराणा दुनिया को देखी मध्य देख नाही। तुमर ममता नुआ दुनिया रे रहू। एही पुराणा दुनिया प्रति तुमर वैराग्य आसी जिबा उचित। सेमाने तो हठ जोग द्वारा हद्र संन्यास करी जंगल रे जाई रहुछंती। तुमर सारा पुराणा दुनिया प्रति वैराग्य आसी जाइछि, कारण एठारे तो असरंती दुख रहिछि। नुआ सत्ययुगी दुनिया रे असरंती सुख रहिछि। तेणु निश्चित भावरे तांको मने पकाइबा दरकार ना। एठारे समस्ते दुख देउछंती। माता पिता आदि समस्ते विकारर बंधन रे बांधी देबे। बाबा कहउछंती काम महाशत्रु अटे। एहा उपरे विजय प्राप्त करिले तुमे माने जगत जीत हेबो। एही राजयोग बाबा ही सिखाउछंती, जहा द्वारा आमे ही पद पाउछु। कुह आमको स्वप्न रे भगवान कहउछंती तुमे पवित्र हुओ, तेबे तुमको स्वर्गर राजत्व मिलिबो। तेबे मो कण एही गोटिए जन्म अपवित्र होई निजर राजत्व हराइबि कि? किंतु एही पवित्रता उपरे ही झगड़ा हेउछि। द्रौपदी मध्य डाकिथिले, एही दुशासन मते उल्लग्न करुछि। लीला मध्य देखाउछंती जे द्रौपदी को कृष्ण 21 साड़ी देले। एबे बाबा बसी बुझाउछंती केते दुर्गति होई गलानी, अपार दुख रहिछि ना। सत्य जुगरे असरंती सुख थिला। बाबा कहउछंती एबे मु आसीछि अनेक अधर्मर विनाश एवं एक सत धर्मर स्थापना करिबा पाई। बाबा तुमको राज्य भाग्य देई बानप्रस्थ को चली जिबे। अधाकल्प पुणी मोर आवश्यकता पड़िब नाही। तुमे माने मते केबे भी मने पकाइब नाही। तेणु बाबा बुझाउछंती तुम पाई समस्तଙ୍କ मनरे जे भ्रांत धारणा थिला ताहा एबे परिवर्तन हेउछि। बाकी मुख्य कथा हेला मतामत लेखाई नियो जे ईश्वर सर्वव्यापी नुहंती। सीए तो आसी राजयोग शिखाई थिले। बाबा मध्य पतित पावन अटंती। पानीर नदी कौन केबे पवित्र करि परिबो? पानी तो सबु स्थान रे अछि। एबे बेहद्र बाबा कहउछंती निजको आत्मा भावी देह सहित देहर सबु संबंध को छाड़। आत्मा ही गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए नहीं थाए। किंतु सेमाने कहउछंती आत्मा निर्लेप अटे। आत्मा ही परमात्मा अटे। एहा हेउछि भक्ति मार्गर कथा। पिला माने कहउछंती बाबा किपरि स्मरण करिबो? आरे तुमे माने निजको आत्मा बोली तो भाबुछ ना। आत्मा केते छोट बिंदु समान अटे। तेबे आत्मार पिता मध्य निश्चित सही भली छोट होइथिबे ना। सीए पुनर्जन्म रे आसु नाहंती। एही ज्ञान तुम मानक बुद्धि रे अछि। तेणु बाबा काहेकि मने न पड़िबे? तुमे माने चालिबा बुलिबा समय रे मध्य बाबा को मने पकाओ। अच्छा जदि सूक्ष्म रूप रे मने न पड़ुछि तेबे बाबांकर बड़ रूप को मने पकाओ, किंतु जन को ही मने पकाओ। तेबे तुमर पाप कटि जिवो। आउ तो कौनसी उपाय नाही। जेउ माने बुझी जाउछंती सेमाने कहउछंती बाबा आपणकर स्मृति द्वारा आमे पवित्र होई पवित्र दुनिया रे विश्वर मालिक हेउछु। तेणु आमे काहेकि मने न पकाइबो? परस्पर को मध्य बाबांकर स्मृति देले पाप कटि जिवो। अच्छा मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। जेपरी बाबा एवं तांकर ज्ञान गुप्त अटे सेही भली पुरुषार्थ मध्य गुप्त रूप रे करिबाको हेबो। गीत कविता आदि गाइबा परिवर्ते चुप रहिबा भल। तेणु शांति रे रही चालिबा बुलिबा समय रे मध्य बाबा को मने पकाइबाको हेबो।
ଯେପରି ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ, ସେହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୀତ କବିତା ଆଦି ଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ବିଶେଷତାକୁ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ବିଶେଷତାକୁ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। କାହିଁକିନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କର୍ମରେ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ବିଶେଷ ଅଟେ। ସାଧାରଣ ବା ମାୟାବୀ ସ୍ୱଭାବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। କେବଳ ଏହି କଥା ତୁମର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁ ଯେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହିଭଳି ସ୍ୱଭାବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ସହଜ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ତଥା ସମର୍ଥି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଆଲୋକ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବା ବାଲା ହିଁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଆଲୋକ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବା ବାଲା ହିଁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।